And so far day wa man po ko nabantayan nga gisipon. Wandarang kanang dili sila may listen, may kung nabantayan. Sukad nga ako silang expose sa yuta. Ako na silang gi-anad diri sa akon ground. Ginahinay na ako silang expose sa akon sa yuta para mga kuan dako-dako nila gamay kanang dili na sila mabaguhan, dili na sila magkasakit-sakit. Unlike sa kanang kuan, wala sila naanad diri sa yuta, kanang naara sila sa sulod sa kuan tangkal, and pakalitan mo sila kuan butang dayon magkasakit-sakit ng uban nga manok, mag dili mahilisan sipunon basta ka na manghilantanon, magluya sila. So mo na kanang nahitabo sila karon nga pag hinahinay na kung expose sila diri sa yuta na uban nga akong nabantayan na nagluya, di walay gana mukaon o kuan. And so far day wa man po ko nabantayan nga gisipon. Wandarang kanang dili sila may listen, may kung nabantayan. Sukad nga ako silang expose sa yuta. So mo ni akong lingaw karon diri mga idol, pa-bypass sa mga kuan ginahuna nga mga problema.